Pemirsa, militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran pada Minggu malam kemarin. Serangan ini terjadi di tengah pasukan Israel menyelesaikan pengepungan terhadap kota Gaza dan membelah daerah kantong tersebut menjadi dua bagian. Sebab layanan telekomunikasi di jalur Gaza kembali terputus. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan pada konferensi pers pada malam tadi bahwa militer melakukan serangan luas terhadap infrastruktur teror di bawah tanah dan di atas tanah. Seorang pejabat kelompok teror Hamas yang menguasai Gaza mengatakan bahwa selama lebih dari 1 jam, pemboman hebat terjadi di sekitar rumah sakit. Menurut Salama Marouf, Kepala Kantor Media Pemerintahan Hamas, daerah sekitar rumah sakit terbesar di wilayah kantong tersebut, yaitu Rumah Sakit Al-Shifa, mengalami serangan yang sangat hebat. Israel menuding rumah sakit tersebut menjadi markas utama operasi kelompok teror ini. Termasuk pula Rumah Sakit Indonesia yang berada di jalur Gaza, di mana Israel mengatakan rumah sakit tersebut hanyalah kedok agar markas Hamas yang berada di bawah tanah tidak terdeteksi. Peningkatan intensitas pemboman terjadi setelah IDF mengungkapkan informasi intelijen baru pada hari Minggu yang dikatakan memberikan bukti bahwa kelompok teror Hamas menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza untuk melindungi kegiatan teror mereka. Hagari mengatakan Hamas menempatkan pasukan dan senjata di dalam dan di sekitar sekolah, bahkan masjid, rumah, dan fasilitas PBB. Tetapi dia tidak mengonfirmasi apakah Israel sengaja menargetkan area di sekitar rumah sakit. Ketika ledakan dan suar menerangi langit malam, warga Gaza sekali lagi mengalami pemadaman komunikasi yang merupakan kali ketiga layanan telepon dan internet terputus sejak Israel melancarkan invasi darat ke Gaza lebih dari seminggu yang lalu. A hospital funded by Qatar. We already released evidence of Hamas' use of Shifa Hospital to shield its terror complex. And Hamas uses the Qatari hospital for terror as well. Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza, between Jabalia and Bet Hanun. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. I will show you the reason why they built the hospital there. This picture here was taken in 2010, when the hospital was under construction. Take a look here at the area in red. They were Hamas terror outposts. Unsurprisingly, Hamas built the hospital on top of their terror infrastructures. Those outputs of Hamas had underground facilities before they started to construct the hospital, the Indonesian hospital. There are 3 important areas to point out. The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches. These arches are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror, an underground metro of tunnels. We have watched Hamas use these arches to build tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.